Otro, maupay nga kulop ka barangay, hiningatak na ato niging papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan, balita lokal. Siyahan nga sunog ha Eastern Samar na nga 2026 na hepatic ha Taft. Danyos inabothin 700,000 pesos. Usang nga balay ang naugbaw hindako nga kalayo ha barangay Mantang Bungtuhan Taft. Kakuluphan kaagahon. Sumalahan report kang Bureau of Fire Protection, Taft, nakitaan ang kalayo ha panimalay ni Miss Rosalina Evite Sicogo pasado alas 2 han kaagahon. Personal nga nag-report ha istasyon han BFP hi Mr. Marino Coprada ha eksakto alas 2:11 han kaagahon gandayon nga gin-dispatch ang mga bombero tikang ha shift alpha. Hasuludla hinupat ka minutos o alas 2:17 han kaagahon inabot na ang mga fire units ha lugar bisan kon 4.5 kilometros ang harayo hiniti kang ha istasyon. Pag-abutan mga otoridad dako nan kalayo nga ginlamon na ang bugos nga bungalow nga balay. Upod ang suporta tikang ha Sulat Fire Station dayon nga iginpailarom ha first alarm and status han kalayo. Maabot hin 48 square meters ang nasunog nga area ngan sumalahan BFP Standard Operation Procedure and danyos in inabot ha balor 720,000 pesos. Swerte naman nga waray nasamaran o naawat nga kinabuhi ha upat nga miyembro san pamilya nga naokoy didto. Gindeklarar nga fire under control ni Ground Commander Senior Fire Officer 1 Val Chicano ang sitwasyon alas 2:40 han kaagahon. Ngan formal nga igindeklarar nga fire out eksakto alas 2:50 han kaagahon. Hapag kaya na padayon pa ang investigasyon han mga otoridad kung ano gud ang tinikangan han kalayo. Ang report igin file ni Kasugbong Maria Daisy Amor lalo sa Belizar. Ngan ang video in courtesy of Engineer Alcuin Baldonido. Samtang walang gutom program, redemption activity, distribution of food basket, gintikangan kanginahan alas 2 dida Sulat Municipal Gym. May da 49 nga beneficiaries ngan walong beneficiaries nga wara pakakuhahan last redemption activity. Ginpapadara nala an iyo EBT cards ngan sugad man ID. Panhitabo naman nasyonal. Mahitungod hadton Abra de Ilog armed encounters. Karuyag hadton NTF LCAC nga ang publiko in masayuran mahiunong hini. An armadong engkwentro ha Abra de Ilog ha Occidental Mindoro niyan han Enero 1 in nahihipublikar kaupay ha mga news outlets ngan sugad man ha social media. Kung di kinahanglan nga hibaruan han publiko ang konteksto mahi-esplikar kay ano nga an operation amo in nahitabo ngan hino ang mga apektado. Igin papadangat han NTF LCAC adton pakigduyog ha kabiduan ngadtohan pamilya ngan kasangkayan ni Jerlyn Rose Doidora. Kay waray pamilya nga dapat maglubong hin bata. Ngan waray batanon nga Pilipino in dapat mahugay tikang hanira mga eskwelahan, tikang hanira mga balay, ngadtuhin armado nga pakigbisag. Sugad man, kinahanglan nga magintangkod kita mahiunong han current information. Hi Jerlyn Rose Doidora, indiri simple nga estudyante, nga nahimot nga anhin bubtuhan. Basar han impormasyon ngan verifikasyon nga nakarawat han mga otoridad on the ground. Hiya in naging miyembro na han New People's Army. Ini indiri nag-iiban hadton trahedya
kundi nagdi-define lugod hini nga itong trahedya han radikalisasyon nga recruitment kundi in batanon nga kinabuhi in naaawat tikanghan mga sibilyan nga nahingangad tuhin armado nga pakigbisog. Ang prioridad amo ang mataganhin seguridad adton recovery han iba pa nga mga estudyante nga nahabalita nahihidabi hini nga grupo para mahibalik hirangad tuhan iratag sa pamilya. Ang publiko in kaangayan gihapon hibaro nga an operation in diri kay nahitabo hinsiring paman usang vacuum. An engagements didto ha Sitio Mamara, Barangay Kabakaw, in ginsundan hin mga reports tikang han mga residente mahiunong hin aligasyon hin intimidasyon pangungutong ngan mga pangabuso nga nahisusumpay ha armado nga mga elemento han New People's Army. Ang mga komunidad amo in nagkakahadlok habirana ka mga anyos tungod hini nga presensya han mga NPA. Ang mga lokal nga lideres amo gihapon inklarado nga nagpahayag ang liga ng mga barangay han Abra de Ilog inagpagawasin nagkakaurusa nga pagkondenar han CPP, NPA, NDF nga presensya ngan mga aktibidades didahadton ira munisipalidad. Ang mga barangay officials ngan mga miyembros han komunidad inagkakaurusa hin panawagan para hin kamurayawan ngan estabilidad. Ang NTF-ELCAC indiri nagtutugot hinsugad hini nga mga insidente nga mahingangada na lahin mga slogans, pinili nga mga pagkahangit o dingani propaganda. Kababtunan han gobyerno nga daha publiko nga igpahayag an bug-os nga kamatuoran labi na parahan aton mga batan-on ngan han mga komunidad nga pinaka-apektado. Sanglit na nanawagan ang aton gobyerno pinaaghen NTF-ELCAC hangatanan nga sektor nga bumulig pagpugong han recruitment. Ngan buksan ang mga mata han mga kabatanunan nga diri malimbungan ngadtuhan pag-api hin mga armado nga grupo. Lugod bumalik ka iratag sa pamilya, suportaran ang mamurayaw, subay habalaod nga mga gies kapag baton han mga hinaing nga diri na himumutang hakadilikaduhan ang aton mga batanon ngan mga komunidad. An official statement inpirmado ni Yusek Ernesto Torres Jr., Executive Director, NTF-ELCAC. Adipahin balita dito naman ha Metro Manila pagtaga Fiesta ha Nazareno. Isa nga photojournalist amo inaawat ang kinabuhi samtang nagdudumara hin coverage para ha Traslasyon 2026. Sumalan initial report han Manila Disaster Risk Reduction and Management Office natad-an nga nala nga wara na pulso ang photojournalist han saksi nga Ito Son nga natumba ini harapit ha may MPD Station 5. Largunira isinakay ha ambulansya nga gindara hagat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Samtang iginbibiyahe in malangpuso naman nga naibalik han tropa han MDRRMO an iya pulso. Kundi ha kadimalasan ginkumpirmar han Radyo Pilipinas han ka-erupdan hini nga waray palara binawian na hinkinabuhi hison. Kasumpay lagi hapon hadton Traslasyon 2026 nagpadangat ha publiko hi Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga nagpahayag hin pagsiring nga unta ang debosyon han mga Pilipino in magserbi nga giya
hapagies ngan ha pagbuburublig. Mahiunong lagi hapon han traslasyon, maabot hin sobra 100,000 ka mga tao ang nag-atenderhan misa mayor antes pa man buhaton ang traslasyon 2026. Samtang 38 ka mga tao nagpapabilin nga nawawara didahan tuno han landfill ha syudad han Cebu. Inabot na hindo si kataw ang rescue ha nag-collapse nga landfill ha barangay Binaliw, Cebu City. Ha pinakaurhi nga report han Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council as of 12:35 January 9, aada na ha 38 kataw ang padayon nga ginbibiling han mga rescuers. Usa naman ang kumpirmado nga namatay. Una na nga iginmando ni Cebu City Mayor Nestor Archival ha mga search and rescue team nga diri iudeng ang pagturoy nga diri pa nakikitaan ang nga tanan nga missing ha baka sakali nga buhi pa hira. Hinbaruan nga puros mga empleyado han landfill ang mga biktima. Apagsiling naman han mga panhitabo halangyaw. US President Trump in ginlalaway nga maamken an kanan Venezuela lana kundi ang pinakadako nga oil customer han Amerika, ang China, inagaapura naman ngadto han paggamit han clean energy. Ini isang pahayag hadton mga eksperto ha enerhiya. Samtang didto ha Iran, maribheng masamok iton ira mga gies protesta ha pira nga mga probinsya han Iran kundiin nahitatabog gihap in mga pamatay sugad man in pagkawara hin kuryente. Siya ang rason kung kay ano nga padayon ang mga gies protesta kontra han ira gobyerno. Ug katapusan nga balita in mga crew han NASA nagdesisyon hin pagbalik ngan hiha kalibutan kalagsala ini hinabo nga agap hira nga nabalik ngan hiha Earth tungod kay igin nagkamayada hirahin medical issue didto ha kalarakan. So nagdesidir hirahin pa nguli hagilayon. Awa to kabarangay naton mga balita Radyo Pilipinas News Update. Anyo tagbalita Ruth Rivera Abunda nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.